kita jelimuso i y'i jatigi kɛ fasada tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la i y'a fasada nin de fɔra aw dɔnkilidalaw ye o ka minɛ artisiw la ka taa bila jeliw la ka taa bila rapɛriw la mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ dɔnkili da mali kɔnɔ nin de fɔra a ye k'a ka dɔnkili kuntanda dabila a bɛ a sigili min kɛ ka papiye ta ka sɛbɛnni kɛ ani tiɲɛ tɛ bɛn a ye recherche kɛ dɔnkili minnu dara mali kɔnɔ ka tɛmɛ walahi a tɛ se ka da a ka carrière bɛɛ kɔnɔ dɔnkilidalaba fɛn o fɛn tɛmɛna n'i y'a o kɛra dɔnkilidalabaw ye u m'a kɛ aw ta kɛcogo la u tun bɛ taa ɲininkaliw de kɛ minnu b'u ɲɛ u b'olu ɲininka u bɛ recherche kɛ u bɛ dɔnkili kɔrɔw ta u bɛ rythme kɔrɔw ta u b'u hakililaw fara a kan o de kosɔn mali dɔnkili ma se ka tunu n'olu tun y'a kɛ aw ka dɔnkili kundanda ye ɲɔgɔnna ye sisan b'a sɔrɔ mali dɔnkili ko banna donc ne bɛ min fɔ nouvelle génération de la musique a ye recherche kɛ n'a b'a dɔn a ye inspiration min kɛ n'olu tiɲɛ tɛ bɛn a ye taa dɔ ta kɔrɔlen ta a k'a dilan a k'a da ça passe c'est-à-dire le Mali est le berceau de la musique a tɛ ban o donc n'o bɔra yen bi foli belebele se n denw n'u dɛmɛbagaw ma Bingini tun ye faransi o don o Africa show Bayi Bouakari ne m'a fɔ k'i ma deli ka Africa show kɛ Bamakɔ ni Paris kɛ mais ni Africa show in ɲɔgɔnna fɛnɛ i ma deli ka nin kɛ dɛ awɔ ka guichet fermé Africa show la i ka Africa show anniversaire kɛ ka mɔgɔw wele mais i ka guichet fermé Africa show la n Bayi Bouakari ne famana k'a ɲɔgɔnna ye dɛ ne bɛ se k'a fɔ ne ma deli k'a ɲɔgɔnna ye donc bunahadamaden ko sanutigi tɛ banna ye waritigi tɛ banna ye mɔgɔtigi de ye banna ye awɔ mɔgɔtigi de ye banna ye Bingini ni Safi n tɛ aw fo nin kɛnɛ kan n b'a dɛmɛbagaw de fo k'a minɛ Badara Ali la Badara Ali cɛ kelen tɔgɔ caman Sajaja an ka foli belebele b'i ye i balimamusow sankɔrɔ tali la i balimamusow dɛmɛni na awɔ dɛmɛ bɛ tɛ se ka kɛ wari c'est-à-dire wari ce n'est rien dans l'humanité ne yɛrɛ sali ma deli ka wari jate don kelen parce que mɔgɔ bɛɛ na bunahadamaden bɛɛ n'a jɔyɔrɔ don bunahadamadenya kɔnɔ dɔ bɛ fɛn dɔ k'i ye wari tɛ se k'o d'i ma donc f'i k'o de bila i kunna ka adamadenya taabolo la donc kana jɔ bunahadamadenw na jɔ maa n'a ye kara de kan mɔgɔ man ka jɔ mɔgɔninfinw na ka Ivoirien fo ka Guinéen fo ka Mauritanien fo nin yɔrɔ la ka n ka foli bila Mariam Sila fo Côte d'Ivoire denmisɛnnin fitinin Bingini kanubagaba don ka n yɛrɛ dɔgɔnin fo kɛnɛ kan Nana Zerbo ani Burankɛ mɔgɔ mɔgɔ taara yɔrɔ in na k'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen barika da minnu sera ka don minnu ma se ka don an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ka n yɛrɛ burankɛ fo n'o ye Palimɛri a n'a nɔfɛmɔgɔw n ka foli b'i bɛɛ lajɛlen ye vraiment mes filles je suis fière de vous Safi ni Bingini je suis fière de vous n'o de fɔ a ye o n k'a ka baara kɛ a ka recherche kɛ a k'a sen bɔ o ka kantan kuma ninnu na c'est-à-dire des querelles inutiles sinon a kɛlɛyɔrɔ bɛɛ min mugan tun bɛ ne bolo i ko ko n ka temps d'i ma n ko mugan bɛɛ minɛ a ma ban mais pourquoi ni ne ye n kɔ don ko n bɛ taa o la ni Ala ye ne bɔ dinar 100 bununen kan ou bien dollar 100 bununen kan ou bien euro 100 bununen kan ne y'o ta ne tilala ka kɛlɛ kɛ ne nɔfɛ o la tuguni donc i b'o fɛnɛ de nɔfɛ n'o tɛ mugan in kɔni n jɛn'o kɔ k'o t'i bolo donc k'a fɔ o ye misali ye quoi n tɛ fɛ ka kuma f'a ɲɛ kan donc o ye misali ye donc k'a fɔ denmisɛnninw ye inspiration an ɲɛ b'a la souci de bɛ inspiration tunu jelimuso la n'i ye jelimuso ye dɔnkili kundanda la bɛɛ tigali mali dɔnkili ni yɛrɛ kofɔ dɔnkili kana ɲininkali kɛ inspiration bɛ taa ka da
jeli kanja delila k'a fɔ a ka fɛn dɔ la jeli kanja a delila k'a fɔ a ka interview dɔ la ko n'ale tun taara jatigimuso fɛ yen mayimuna kamara mayima malokokɛ a b'a dɔnkili min na k'ale tun bɛ sunɔgɔ de yɔrɔ tranquille ala tɛ sɔn mankan ka kɛ k'ale lawuli ko parce que ko jelimuso kan k'i tɛti de kan ka reposer parce que ni mɔgɔ inspiration bɛ bɔ cerveau de la ni ko cayara cerveau ma a bɛ perturber donc n bi kuma a fɛ nin yɔrɔ in na kantan ko ninnu a y'a bɛɛ bila a kɔfɛ tout ce qui est important c'est votre carrière a ka carrière de ka gɛlɛn nin bɛɛ ye a ye ko tɔ ko mɔgɔ bolo a ka carrière de ka gɛlɛn nin bɛɛ ye a ka ɲɛsin a ka carrière ma voilà parce que a ka vie de b'o la mɔgɔ caman c'est à dire mɔgɔ i mana kɛ cogo dɔ la ka ban i yɛrɛ toi-même tu n'es rien mais i kɔ de ye problème ye sisan mɔgɔ kan ka miiri kɔ de la sanga ni waati bɛɛ o de kosɔn ko bɛ ko la buna adamaden i man ka sɔrɔ a la i miiri kɔ la ne kɔ bɛ cogo di o mana bɔ yen ka Iba One mais félicitations à toi mais félicitations Iba One n'o de f'i ye i ka kuma kelen fɔ siɲɛ 100 a ka fisa i ka kuma si 100 fɔ ye Iba One don min na an kumana telefɔni na New York n y'o de f'i ye n k'i k'i ba da i kɔ la i k'a ban wa i y'a kɛ ala y'i ba min k'i dɔgɔya donc o de tun y'i ka diɲɛlatigɛ assurance ye Iba One fɛn min i ka diɲɛlatigɛ a assurelen don walahi bilahi i ka diɲɛlatigɛ assurelen don ni dugawu ye mɔgɔw labɔ ka buna hadamaden n'i y'i bangebaga 2 dugawu ɲini k'a sɔrɔ c'est à dire foyi tɛ foyi kɛ e la bilen o de kosɔn a bɛ fɔ denmisɛnninw ye a ye bangebaga dugawu ɲini a ye k'a bangebagaw fɛ a y'u dugawu ɲini buna hadamaden i tɛ se ka c'est à dire e yɛrɛ ka i t'a kɛ i bangebagaw kama dɛ e yɛrɛ de ka i ka diɲɛlatigɛ tɛ dilan de tant que i ma barika ɲini i ka diɲɛlatigɛ tɛ dilan de tant que i ma barika ɲini Iba One nin y'a daminɛ ne dɛ n sigilen bɛ ka Grammy kɔnɔ voilà n sigilen bɛ ka Grammy kɔnɔ n b'a de bɛ Grammy ta un jour baara kɛ dɔrɔn courage à toi i ye Mali bɛɛ kunna wolo Jelikaba Bintu fɛnɛ a fɛnɛ ye trophée 2 sɔrɔ o de fɔra a ye baara kɛ dɔrɔn a ye baara kɛ baara de b'a ni américain sari ninnu cɛ yan mankan kuntan minnu n'o bɛ aw kɔ olu t'u ye yɛrɛ juguya b'u ko ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ u tun bɛ ɲɔgɔn faga olu y'o bɛɛ dabila u ti kɛlɛ bilen bɛɛ ɲɛsinnen b'i ka baara ma parce que a ka baara ni baara wɛrɛ tɛ kelen quoi artisiya filɛ nin c'est très c'est à dire métier min don ne ma ɲɔgɔnna métier gɛlɛn ye quoi ne ma ɲɔgɔnna métier gɛlɛn ye donc min ɲini a fɛ n'a bɛɛ sera ka bɛn ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ c'est mieux pour nous tous mais ne b'a dɔn o tɛ se ka kɛ buna hadamaden dɔw bɛ yen éducation y'u jɛ donc n'a fɔra ko olu ni mɔgɔ éduquélenw ka fara ɲɔgɔn kan k'o ka gɛlɛn quoi donc ne bɛ min fɔ a ye courage à vous ka Milimo fɛnɛ fo a ka sɔnkura la ka Milimo fɛnɛ fo a ka sɔnkura la c'est à dire ale bi mɔgɔw haminanko ale b'o de fɔ a ka dɔnkiliko kɔnɔ ale bɛ mɔgɔw hami de fɔ a ka dɔnkiliko kɔnɔ ale bɛ tiɲɛ de fɔ a ka dɔnkiliw kɔnɔ donc Milimo félicitations n ka foli b'i bɛɛ lajɛlen ye Bingini ne tɛ n da don e ta la parce que mɔgɔ bɛ ne ɲininka kuma bɛɛ pour que e tɛ kuma non Bingini ne tɛ kuma e ta la ala ye ka kiiriw tigɛ n'ale ka kiiri tigɛ ne da man dɔgɔ o la bamananw ko ten ko n'i y'a mɛn ko ni kɔnɔni tɛ ne tun bɛ jirinin tigɛ mais ni jirinin fɛnɛ tun tɛ kɔnɔni tun tɛ sigi mɔgɔ n'i ka hɛrɛ bɛ kurun tunun na kurun ka tunun ji la n'i ka hɛrɛ de b'o la i bɛ dugawu de kɛ ala ka kuru de wurubaba dumayɔrɔ la Bingini ta kɛra o i kun bɛ na ni diɲɛ don o don ko i tɛ dɔwɛrɛ don wani garamu kɔ Bingini ne y'i kan n'i bolo falen ne ko n ko tuma na n ko ni ala ma saya kɔn soso ma walahi a bɛ 100 npogo don
sanu kɔni o tɛ baraka sokɔnɔ fɛn ye ko nkalon tɛ fɛn sɔrɔ o la bilen. Seul le travail paye. Seul le travail paye. Bingini wallahi i b'i ba ŋaniya bolo a bɛɛ ni ala cɛ. O de kosɔn wolomuso a fɔra a ye ko n'a wolola a ka sabali. N'a ye denw sɔrɔ a ye sabali a ka fara walidenw na. Parce que buna adamaden fɛn o fɛn n'i ma fara walidenw na hali n'i y'i sigi ka misikara jarati ka a juguman miiri ni waliden ye ala b'a fari ta la. O ma kɔrɔbɔ. Anw caman bɛ yen par exemple anw caman bɛ yen mɔgɔ caman b'i sɛgɛn tunga fɛ dɔw ta ye ala latigɛ mais dɔw ta u bangebaaw ŋaniya de b'u kɔ. Mais n'i ma i lafiyara n'i denw ma lafiya ça tu n'as rien fait. N'i lafiyara n'i denw ma lafiya c'est zéro. Donc bingini hali bi barika da i ba ye. Hali bi barika da i ba ye i b'i ba ŋaniya de bolo i ba ye ɲuman min kɛ ka taa a ye sɛgɛn min kɛ ka taa n'a ma waliden juguya ka waliden ŋaniya ni juguya de ala de bɛ k'o sara e ye. Donc vraiment ne kɔntanenba de don n bɛ baarakɛyɔrɔ de la mais n ko ni ma bɔ ka ninnu n'u kanubagaw fo a man ka bila ka mɛn hali ka kɛ se ka dɔɔnin dɛ. Vraiment ni ma bɔ ka ninnu n'u kanubagaw fo bonya barika bonyana fo k'a dama tɛmɛ ani hɔn kabi bingini donna farasi u bi k'a sɔn cogo min u bi k'a invité ten u bi k'a sɔn cogo min u bi k'a invité ten. Donc an bɛ ala fo k'a barikada k'a dɛmɛbagaw bɛɛ fo mɔgɔ mɔgɔ ye misigara jarati dɔrɔmɛ kelen ta k'a di bin ma wallahi ne bɛ dugawu kɛ ala ka tunga nɔgɔya bɛɛ lajɛlen de ye. Ala ka tunga nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ala ka ɲɔgɔnna caman de fɔ u kɔ ala ka ɲɔgɔnna caman de fɔ u kɔ. Safi jabate i jabate ayi foli tɛ ta la an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn ala k'i ni cɛ ka sumuda mɛn ala ka jahilu ni nafigiw dɛsɛ u dɛsɛra yɛrɛ parce que u hakili la k'i bɛna kɛ cogo min i tɛ kɛ ten ne y'o f'i ye n'i ye musoba de ye awɔ e ye musoba de la lion dabara tɛ o ne ka farin da tɛ dɛ ayi kow de bɛ k'i la ni kow kɛra i la kɛ u hakili la k'i bɛ bɔ ka kuma min fɔ o y'a sɔrɔ o kɛra e golo la naare ye quoi ou bien o hakili la k'i bɛna réaction min kɛ c'est à dire o bɛ kɛ c'est le degré de tes soucis quoi o de ye musobaya ye. Safi jabate ye musoba de wallahi bilahi. Donc an bɛ dugawu de kɛ e ye ala ka si ni kɛnɛya d'i ma k'i jatigiw sɔn k'u karaba ye hali sini an b'o de dugawu kɛ e ye ala k'i bolo mɛn i ka baara la denba ɲuman sinji ɲuman balima ɲuman i ma ba i balimaw la ko fantanw don voilà o de y'i diya ne ye ne yɛrɛ y'o de fɔ n ko diɲɛlatigɛ la n ko diɲɛlatigɛ la fɛn fila de allergie bɛ ne na baarakɛbali ani dangaden. Awɔ dangaden de bɛ wari sɔrɔ k'a don sanu na k'a bolo n'a kan fa k'a balima n'a sinjiw to magariko la o ye dangaden ka baara de. Donc n bɛ foli belebele kɛ an ni a dɛmɛbagaw bɛɛ lajɛlen. Ni n bɔra yen n bɛna politiki kɔnɔ dɔɔnin n bɛna dɔɔnin fɔ politiki ta parce que Mali ta bi yɔrɔ min na kuma t'a ɲɛ bilen quoi. Ne ɲɛ b'a la o senjan na Sogɛli ye ko ka karamɔgɔw wele dugutigiw wele ka na donc ko ni degun min bɛ dugutigiw kan k'olu ka n'o ɲɛfɔ a ye mais c'est à dire Sogɛli denmisɛnninw bɛ fɛn o fɛn fɔ e ma a bɛɛ jo b'i la quoi wallahi i b'a kɛ ala ni kira kama i ka populisiya dabila sisan t'a waati ye e b'i se k'a fɔ k'e t'a dɔn ko fɛn min bɛ dugutigiw kan e bɛ se k'a fɔ jɔnni bɛ se k'a fɔ Mali kɔnɔ bi ko i b'a dɔn ko problème min bɛ dugutigiw kan jɔnni bɛ se k'a fɔ k'i t'a dɔn o sera k'olu wele ka na ko ka 1 million d'olu ma i ye 1 million min d'u ma jumɛn don parce que les chefs de village étaient payés avant Musa tun bɛ chef de village bɛɛ sara wari tun bɛ d'u ma
aw y'o wariw tigɛ u bɛ san joli bɔ bi aw y'o wariw tigɛ u bɛ san joli bɔ bi donc a bɛ na n'u ye k'u exposer est ce que aw hakili b'a la k'a bɛ que vous êtes dans un pays en guerre asymétrique donc u ka t'u nɔfɛ ka t'u koro ko wari b'u bolo ka u bɔn'u ni na wari nɔfɛ ou bien ka taa problème s'u ma ko wari dir'u ma k'a sɔrɔ foyi ma d'u ma mɔgɔ minnu bɛ yen balo t'u bolo foyi t'u bolo 1 million mun ye ou bien a y'a di village de ma ou bien a y'a di dugutigiw dɔrɔn de ma moi je ne comprends je n'ai rien compris hein a bɛ dugutigiw wele heureusement pour moi heureusement pour ce vieux là a bɔra ka yafa ɲini u y'a ka yafa minɛ aw de ye cɛkɔrɔba in se kungo ma walayi bilayi aw de ye cɛkɔrɔba in se kungo ma a bɛ nin populisiyɛ dɔrɔn la o san na le président Alpha Umar Konare a ye Mali donso bɛɛ wele ka na Bamakɔ fa tewu 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 an t'a dun welela kun o kun na au sein au lieu de les organiser organiser c'est-à-dire ka organisation de créer u ye k'a kɛ comme deuxième armée u ma foyi kɛ u y'u wele ka na dɔrɔn ho ni donsongonifɔ la c'est-à-dire vous ne faites rien de concret mɔgɔ bɛ mɔgɔw déplacer mɔgɔ joli k'olu déplacer ka b'u sigiyɔrɔ la ka n'olu sigi dɛ ko degun min b'olu kan k'olu k'o f'i ye e bɛ se k'a fɔ ko degun min bɛ chef de village kɔnɔ k'i t'o dɔn n'i t'o dɔn a fɔtɔ filɛ ye nin terroristes de bɛ k'u ka malow jeni terroristes de bɛ ka t'u nɔfɛ ka t'u ka u enrouler terrorisme na u ka duguw de minɛnen don terroristes fɛ k'u ka kurusiw sen tigɛ k'u ka hijabu don a dɔw bɛ hijabu yɛrɛ sɔngɔ t'u bolo donc o daga de b'u da la k'i ka taa village ninnu Choguel k'i n'i ka armée k'a ka a ka village ninnu libérer ka bɔ terroristes de bolo o de fɔra ye mais pourquoi aw b'olu wele ko olu kana ko ni problème min b'olu kan kalabanciya wa jumɛn dɔ de e bɛ se k'a fɔ k'e t'a dɔn ko problème il m'a fait un problème même chef de village. C'est comme si tu ignores les problèmes du Mali aujourd'hui, Choguel. Problème du Mali, au problème qu'il y a des villages là. Et bien, c'est que tout au zéro, nous voulons qu'on eh Allah, vous êtes en train de tuer le temps pour rien. Rien. Faut que tu fouilles là. Fouille. Quand on a kumakacha, on y a kuma noya, on y a bien. Fouille. Et rien. Hein? Ko Wagner bina dɛ nin donna ta dɛ Faransi y'a don ta dɛ Faransi y'a bɔ tan dɛ aya comment dirais-je plat de l'indépendance ka client n'o ye M5 ni mun u yɛrɛ wolo wa tari yɛrɛ wolo jumɛn ni jumɛn ne m'a fɔ aw ye aw b'a ka manangu ɲini de la aw ta tɛ fasoko ye ne m'a fɔ aw ye k'aw ta tɛ fasoko ye a ye burkinabɛw ye kɛ a y'olu ye kɛ a ye burkinabɛw ye baara min kɛ est ce que olu ta na aw ta ye kelen hein est ce que burkinabɛw ta na aw ta ye kelen ye les burkinabés mènent une lutte sincère pour leur libération c'est-à-dire bɛɛ ka peuple b'i image de la quoi le peuple burkinabé est toujours à l'image du capitaine Thomas Sankara Thomas ka idée b'u la hali bi mais aw fɛnɛ a ka président ninnu à part Moussa a bɛɛ kɛra wari ɲinina ni wari halakila ye ka jamana bila taaciyɛ kɔlɔn kɔnɔ aw fɛnɛ b'o image de la hali bi donc jamana bɛ ni sɛgɛn in bɛɛ la aw fɛnɛ bɛ manangu ɲini de la hali bi aw ni Ala ni kira cɛ aw ka nin siraba kan kulen Mali ko jumɛn a y'a fɔ an ye Ala kama a ye problème kelen min résoudre Mali kɔnɔ kabi kunu fo bi an y'a fɔ a ye kabi IBK ta la n k'a tɛ Maliko kɛlɛ la n k'a b'a ka jɔyɔrɔ ko n'a ka dayɔrɔ ko kɛlɛ la a ma kɛ ten wa hali sisan a tɛ Maliko kɛlɛ la n'a ye Maliko kɛlɛ kɛ diɲɛ don o don walahi Mali bɛ libéré ni aw ye Maliko kɛlɛ kɛ diɲɛ don o don walahi bilahi Mali bɛ libéré Burkinabɛw tɛ n'u ta la nin aw ka village bɛ tile ka jeni ka u bɛ tile ka taa a ka village détruire u bɛ tile k'a ka mɔgɔw fa a ma b'o la don si ko nin bɛ ka kɛ ɲɔnɔ bi ko kɛlɛ min bɛ ka kɛ ɲɔnɔ ko c'est pas normal k'a condamner aw bɛ bɔ de ko transition honte à vous walayi honte à vous
aw bi bɔ de ko ka transition soutenir. Votre peuple est dans l'enfer. Attaque peuple soutenir ko mɔgɔ ni damadɔ k'aw b'olu de soutenir. A t'olu soutenir pour votre seul intérêt personnel. Sinon jamana ko kɔni tɛ. Burukinabew bɔra aw ye politicien jumɛn y'u ɲɛfɛ ko an bɛ transition ko an bɛ président soutenir. Joni y'a fɔ ko ka président soutenir. Han? Aya aye fɛn lajɛ kɛ comment dirais-je aye Guinée lajɛ kabi Doumbouya nana aye joni talen ka taa jɔ u ka place de l'indépendance la k'an bɛ Doumbouya soutenir joni y'a fɔ a ye a y'a fɔ Assimi n'o de f'i ye i ka emploi créer ninnu i k'u supprimer Doumbouya ko ni cɛ o cɛ bɔra k'a bɛ a soutenir ka groupe former k'a bɛ don kaso la parce que lui il est venu pour travailler. Un travailleur n'a pas besoin de populisme. O mɔgɔ tɛ populiste la k'ale kundama laso parce que a b'a dɔn populiste e ka baara ye min ye e kan ka nkalon kɛ k'ale lase min na dɛ c'est-à-dire baara de bi ale lase o yɔrɔ la o ɲuman la k'a sɔrɔ e ka tɛgɛrɛ fɔ fu tɛ. Nin yɔrɔ in na Mamadou Dicko denmuso Fatumata Dicko n'i ka passage dɔ lamɛn vraiment musoba bɛɛ b'a kɛ tan. Tu soutiens ton mari. C'est ton droit le plus absolu. Musoba bɛɛ b'a cɛ soutenir. Hali ni a jo t'ale b'a soutenir. Comment dirais-je i ye kuma dɔ fɔ o ye tiɲɛ de u y'i ɲininka ko ele ko un jour k'i bɛna bɔ ka taa place de aw tila ko c'est-à-dire vraiment pour vous n'i ma taa place de l'indépendance la ka taa wo ci dɔrɔn tɛ ce n'est rien quoi. Hein? Fatumata Dicko ko ale filɛ yɔrɔ min na ka kuma moyen de communication ka ca ni mɔgɔ ma ni place de l'indépendance tɛ ni Mali tɛ i bɛ nin yɔrɔ jumɛn c'est-à-dire ni Mali tɛ i bɛ nin yɔrɔ jumɛn aw bɛ jɔni bɔlen bɛɛ bɛ k'i ka problème résoudre c'est-à-dire a tɛ se k'a dabila parce que a dayirimɛ de b'a la aw dayirimɛ de bɛ nin na place de l'indépendance karamɔgɔw kun ye dugawudenw k'u ka manankun ye cogo min na dɛ aw fɛnɛ de kɛlen bɛ ka nin k'a ka manankun ye ten aw de kɛlen bɛ ka karamɔgɔ ka relève ta sisan donc sisan aw de bɛ nin na diɲɛ don o don a ka manankun ɲini na ala k'a bɛɛ ta tiɲɛ a bɛ ne ni ala cɛ jamana bɛ nin degun in na aw tɛ solution ɲini o la dɔrɔn fo aw bɛ dɔ sɔrɔ kun cogo min na a bɛ taa sɛbɛnkan foyi minnu ko transition t'a kɛ transition tɛ avancé minnu ko ka élection kɛ Faransi kuma banna ɲɔnɔ bɛ ka jeni armée a bɛ mun na n'an ma taa nin dugu ninnu libérer ɲɔnɔ bɛ ka kɛ tan a ye fɛn o fɛn fɔ an ye a bɛɛ kɛra nkalon ye Wagner ko a da t'o kuma na tuguni awɔ Wagner tɛ kuma aw yɛrɛw tɛ kuma foyi le peuple est laissé pour compte a ɲɔnɔ ala k'an k'a fɔ ko aw bɛ Mali fɛ k'aw ye maliyɛnw ye dɛ a bɛ fɛn o fɛn kɛ dɔrɔn ka maliyɛnw ɲini u ka problème kɔ ko Faransi de y'an ka problème ye Faransi t'an ka problème ye donc n'a bɛ se a y'an to yen ala ni kira kama a y'an to yen ala ni kira kama parce que aw tɛ hinɛ aw tɛ makari jamana bɛ nin position na o y'aw ka taɲini kuma ye ni meeting ye u tɛ se foyi la kuma kɔ ala ma foyi mɔgɔ tɛ se ka da sɔrɔ ka barika sɔrɔ a bɛ ne ni ala cɛ ala ma foyi ɲɛ aw ye ni kuma fu tɛ kuma mugu tɛ ala ma foyi de ɲɛ aw ye ni kuma tɛ don o don kuma miliyariw bɛ ta k'olu halaki ko komi yɛrɛ rassemblement dɔ ko ka taa kuma kɛ ko kumana ko transition c'est ridicule wallahi billahi c'est ridicule c'est-à-dire tout ça là c'est zéro ni si tɛ foyi la a fɔra a ka baara de kɛ baara a ka baara de kɛ kan Seku Modibo Jara nana a ka transition waati la aw ye Seku Modibo ye jɔnni fara ɲɔgɔn kan k'a du ta k'a bɔ tan Seku Modibo ma mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan a nana dɔrɔn a ye ɲɛsin a ka baara ma n'i tɛ fɛn dɔn kɛ c'est-à-dire i bɛ tapage de kɛ k'i yɛrɛ sutura quoi n'i tɛ fɛn dɔn dɔrɔn i bɛ tapage de kɛ k'i yɛrɛ sutura aw tɛ se ka Mali bɔ dasi fɛ a bɛ ne ni ala cɛ a kɔni a bɛ bali ne la parce que ne ɲɛ tɛ ɲɛ foyi la aw kunna min bɛ se ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ a tɛ yen a dɔnniya t'a la
en relation t'a la ala aw yɛrɛ kan a ye yɔrɔ min na sa a kan ka a yɛrɛ lakana cogo min na a t'a dɔn n'o tɛ o don o min y'a tante k'a bɛ an ka cɛkɔrɔba attaqué Ɲoro Serifikɛ attaqué ja Serifikɛ yɛrɛ gardelen bɛ ka ɲɛ ka tɛmɛ an ka Asimi Goyita kan a ma se ka atteint donc an bɛ dugawu kɛ banabaatɔ ala ka kɛnɛya d'a ma ala k'a dan ma Ɲoro Serifikɛ yɛrɛ o gardelen bɛ ka tɛmɛ Asimi Goyita kan parce que murutigi ma se k'o sɔrɔ u y'a fɔ cogo min ni tiɲɛ don donc vraiment a ka coup d'état a ma foyi de ɲɛ Mali ye walahi foyi a ma foyi ɲɛ a ye foyi a ma foyi de ɲɛ an ye n'a ɲɛna a ka di ne walahi bilahi walahi n'a ɲɛna a ka di ne ne kun sago tɛ n ka sigi nin kɛnɛ ninnu kan k'a fɔ ko aw nana foyi ma bɔ foyi la aw nana a ma se ka foyi kɛ san kelen bientôt san kelen ni kɔ taama bɔ sisi ma bɔ walahi aw na don fanga la ni diɲɛ mɔgɔ ma hali Mori Bukɛbali tun y'a fɔ ne k'a bɛ kɛ n b'a fɔ ko nkalon don ko tiɲɛ tɛ walahi bilahi ne tun b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ mais a bɛ kɛ cogo di k'a fɔ a bɛ kɛ cogo di exemple kɔni kelen filɛ k'a lakoli nin ye Burkina Guinée voilà Burkina bɛ ni Guinée u ye exemple kɛ k'a lakoli voilà ça fait peur très peur wallahi Djita ça fait très peur wallahi an kɔni an taara an b'an kɔ yɔrɔ min ka taa an ja yɔrɔ min na o jeune baarakɛbalu dabaarabaw tɛ foyi la dɛ Faransi dɛ Faransi dɛ Faransi dɛ Faransi Faransi bɛ dugu dama min na an ɲɛ tɛ Burkina bolo u bɛ k'u gɛn cogo min na Centrafrique y'u gɛn cogo min na n'a sɔrɔla a bɛ fɛ ka Faransi gɛn tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ c'est-à-dire aw bɛ ka ko fila de ɲagami min tɛ kelen kan a bɛ ka impérialisme kɛlɛ de ta k'o kɛ Mali ka kɛlɛ an ka kɛlɛ ye nin ye an ka kɛlɛ impérialisme kɛlɛ wa han aw bɛ se ka impérialisme kɛlɛ ta c'est-à-dire a yɛrɛ t'a la a bɛ taa impérialisme ta k'o ni Mali ko kɛlɛ ɲagami ɲɔgɔn na Mali ka problème kelen wallahi n'an bɔra an bɛna se Imam Dicko tiɲɛ kɔni don transition n'i ko ne k'u noter je vais les noter 2 sur 20 je vais les noter 2 sur 20 parce que diɲɛ fɛn o fɛn bɛ yen n'u bɛ k'a jira sira ninnu banna nin bɛɛ i bɛ ka évoluer Papa Bonheur an bɛ dugawu kɛ ala ka si ni kɛnɛya d'i ma mais ne bɛ olu noter 2 sur 20 mais Dicko e bɛ k'i yɛrɛ laɲinɛ fɛn dɔ de kɔ k'i yɛrɛ kalabanciya fɛn dɔ de la c'est ça que je comprends pas du tout Dicko mais pourquoi toujours e bɛ gouvernement de accuser pourquoi toujours e bɛ gouvernement de accuser tu attaques le gouvernement i bɛ gouvernement de accuser i bɛ gouvernement de attaquer mais pourquoi tu n'attaques jamais l'autre côté pourquoi tu condamnes jamais ce qu'ils sont en train de faire pourquoi tu les attaques jamais k'a fɔ a bɛ ka min kɛ Mali kɔnɔ a bɛ ka mɔgɔw fagali min kɛ a bɛ ka taa mɔgɔw ka balo jenini min kɛ c'est pas normal mais pourquoi sanga ni waati bɛ Dicko e bi maliyɛnw de e bi Mali gouvernement i b'o de condamner ne bɛ fɔ k'o kun dɔn dɔrɔn quoi c'est-à-dire tu sais que tu fais partie de tout ce qui est passé dans ce pays-là. Tu fais partie de tout ce qui est passé comme malheur dans ce pays-là. Donc, ebi ko bɛɛ kun dɔn mais mun kelen na n delila ka cɛ dɔ ka vocal mɛn a ko k'i ɲininka ko pourquoi tu ne condamnes jamais ce que les terroristes sont en train de les faire ko mun na i t'i da don o la yɛrɛ dɔɔnin parce que n'i ye mɔgɔ ko ka fɛn kalifa mɔgɔ min ma k'a ma se k'a ɲɛ a donna tan a bɔra tan a ma se k'a ɲɛ kun min na o kun bɛ yen o Dicko e ni ala cɛ ni terrorisme tɛ problème wɛrɛ jumɛn bɛ yen ni fantanya don an degelen don o la ka kɔrɔ an bɛ se o minɛ ko la ni fantanya don an degelen don o la o tɛ problème ye u ka sonyɛni jugu ye k'an bila problème na an degelen don o la mais e tɛ ka kuma terroriste ka acte foyi kan o fana ye kabako ye dɛ i tɛ
ka ko dugumana fɔ i bɛ k'i pan dɔrɔn k'i bali sanfɛla la ko dugumana ye terrorisme de. Mais toi tu n'as jamais touché à ça. I ma deli k'a touché hali siɲɛ kelen. Bientôt 10 ans de souffrance et ka peuple bɛ 10 ans de souffrance la. I y'an to problème na ka IBK gɛn ka taa. I y'an to terroriste ka problème na i y'a ngalon bɛ da IBK kun. I ye min kɛ fɔlɔ i bɛ fɛ ka na o ɲɔgɔnna fɛnɛ de kɛ ni transition na. Diko maliyɛnw a kana transition to Diko bolo a k'u gɛn. Non a kana transition to Diko bolo. C'est-à-dire jɛjugu ni laban kɛ ɲɔgɔn ta tiɲɛ don mais a kana ninnu to a bolo. N'a ye ninnu to a bolo c'est Mali qui va souffrir davantage. Ne bɛ min ɲini ninnu fɛ u ka élection kɛ u ka taa parce que u ti se. I ti se min na i ti se quoi. C'est-à-dire problème bɛ Mali la quoi. A dɔnniya tɛ a la, a relation tɛ a la. Vous avez fait le coup d'état pour venir. C'est-à-dire coup d'état est condamné, c'est un crime. Donc tant que ni sababu bɛ aw tɛ se ka foyi kɛ Mali ko la. Fo n'a bɛ fɛ a ka peuple ka balo ɲɔbilenni na sisan. N'a bɛ fɛ an ka segin ɲɔbilenni kɔngɔ la aw yɛrɛ ka intérêt dɔrɔn kama a bɛ to fanga in na. Il y a pas de problème. N'a kɛra min ye a tɛ dogo mɔgɔ si la. Ne y'o de fɔ a ye n ko fɛn o fɛn bi ani communauté internationale ka ɲangata cɛ n k'o ye élection kɛbali ye u ka date ka tɛmɛ dɔrɔn a bɛna faamu. A daminɛnen tɛ nin a daminɛnen tɛ nin c'est-à-dire tubabu ye diɲɛ to juru kelen de la k'a da siri. Diɲɛ maa o maa n'i ko k'i b'i ta tigɛ i tɛ se. A bɛ se ka kɛlɛ kɛ mun ye ka a ka comment dirais-je a ka les accords de défense Faransi ka fanfɛla la olu problème k'olu résoudre mais mun ye k'i tigɛ ka bɔ diɲɛ la maa si tɛ k'i tigɛ ka bɔ diɲɛ la parce que ils ont trop souffert avant a ye taa a ka taa guerre mondiale ninnu a ka taa guerre ninnu a ka taa a documentaire a k'u lajɛ. C'est pour que diɲɛ kana segin o ko ninnu kan tuguni n'u ye organisation sigi ka fɛn bɛɛ da sɔgɔ. Aw b'a yɛrɛ kalabanciya k'a kɛ komi a t'o kalama. Aw b'a yɛrɛ kalabanciya k'a kɛ komi a t'o kalama. Hali sira minnu bɛ dilan sisan u bɛ k'a kɛ de norme de bɛ fɛn caman na sisan parce que peuple fɛnɛ sɛgɛnna sonyɛli de la. Peuple fɛnɛ sɛgɛnna tubabu fɛnɛ sɛgɛnna wari bɔ de la. U bɛ wari fɛn o fɛn di ko k'a kɛ ka peuple dɛmɛ k'an bɔ souffrance la olu tɛ kɛ fɛn ye anw tɛ kɛ fɛn ye donc mɔgɔw sɛgɛnna. Ne kɔni bɛ min fɔ a ye a kana transition to Diko bolo diɲɛ kɔnɔ a k'a wuguba a bɛɛ ni Ala cɛ. A b'o don o don kutuba jugu kɛ de la tan. A b'o don o don kutuba jugu kɛ de la tan. Et puis n'i y'a ka kuma yɛrɛ lamɛn c'est-à-dire tu sais que sincérité tɛ kuma kɔnɔ tiɲɛ t'a kɔnɔ quoi. Kuma tiɲɛ t'a kɔnɔ sincérité tɛ kuma kɔnɔ. N'i ye dɔ fɔ ɲa i tɛ dɔ fɔ ɲa cɛlakaw fɛnɛ. Foyi tɛ yen ma min da Mali armée kan i ko k'an bɛ dulɔ minɛ ko k'an da ka sɔnna k'o kɔsɔn ko terroriste bɛ t'an faga. Bon villageois minnu nana Makaw b'u ka village la malo ninnu ou bien olu fɛnɛ bɛ sunɔgɔ la foro la yen. Malo minnu jɔgɔlen bɛ ɲɔnɔ yen nɔ olu fɛnɛ bɛ sunɔgɔ de la foro la n'u bɛ t'olu jeni wa. E kɔni ye Mali gouvernement da diɲɛ fɛn bɛɛ ma Diko. Mais i dun bɛ dɔ fɔ yen yɔrɔ ma mun na. Pourquoi moi ce que je comprends pas pourquoi Diko tɛ kuma terroriste ka kɛta kan pourquoi Diko tɛ kuma terroriste kan kɛlɛ tɛ wɔyɔ t'a la. Aw y'o ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn ni min b'o kun dɔn i k'o fɔ ne ye Ala ni kira kama. A t'a kɛ kun min na a y'a kun fɔ n ye Ala ni kira kama ni n y'a kun dɔn n tɛ n da maga a tɔgɔ la bilen a y'a kun fɔ n ye. N'a sɔrɔla a bɛ k'a kɛ Mali ka intérêt de kama Ala kama a y'a kun fɔ n ye ni n y'a kun dɔn n tɛ n da maga a tɔgɔ la o de min dabali b'a ka ko la kosɛbɛ. Donc vraiment les jeunes opportunistes du Mali, c'est-à-dire vous faites la honte de ce pays, wallahi, vous faites la honte de ce pays. Ala ye diɲɛ don o don aw mana ɲɔgɔn lajɛrɛ ka taa meeting la meeting bɛ ban dɔrɔn wariko kuma de bɛ mɛn aw nɔfɛ.
meeting bi ban dɔrɔn n'a ma fɔ a ye 5 millions nin t'a fɔlɔ nin t'a filanan ye aw bɛ mun fasoko kɛlɛ la aw b'a dɔn jɔnni kɔfɛ k'aw bɛ fasoko kɛlɛ la n bɛ segin a kan tuguni burukinabew filɛ nin ye fasoko kɛlɛ la n'a tɛ fasoko kɛlɛ la a bɛ kɛ tan nɔ de a y'u lajɛ kɛ a y'u lajɛ gurupu jumɛn tɔgɔ don gurupu tɔgɔ t'u la yɛrɛ c'est le peuple burkina ta in c'est le peuple gurupu jumɛn tɔgɔ b'u la M5 wa M4 wa M4 wa jamais c'est le peuple burkinabé voilà a bɛ fɔ de ma ko an wulila an bɛ fɛ k'an ka jamana bɔ nɔgɔ la mais opportunité damadɔ ka wuli ka fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn milimo tilala kuma la a ka dɔnkili kɔnɔ mɔgɔ minnu yɛrɛ mɔgɔ n'i ye mɔgɔ sigi 100 o 100 i b'a sɔrɔ mɔgɔ 99 ce sont des ignorants u t'a dɔn u taakun yɛrɛ min ye k'an ye jama labɔ an ye jama labɔ foyi tɛ bɔ jamana ka ɲangata la foyi tɛ bɔ problème na rien problème kelen si tɛ k'u y'u ɲɛsin min ma pour que k'u ka se k'o problème kelen kɛlɛ a tɛ yen jiko kuma tɛ fɔ dumuni ko kuma vie chère ko kuma o tɛ fɔ an y'a ye an balimamuso dɔ de wulila sisan k'i kɔkɔ da o la o kuma tɛ fɔ terroriste bɛ ka malo jeni kɔrɔ na o kuma tɛ fɔ an ka transition dɛmɛ élection tɛ se ka kɛ aw b'a la ko élection tɛ se ka kɛ dugu min na a fɔ k'a sa bɛ se ka kɛ mɔgɔ yɛrɛ b'o dugu la a bɛ ma dugu bila an mana wuli dɛ mɔgɔ tɛ se ka se kidali aw ni ala cɛ mɔgɔ minnu tora yen fo ka aw sa olu bɛ voter ne b'a ɲininka kɛ m'o ti ba kɔfɛ aw ni ala cɛ aw bɛ se ka taa élection kɛ dans combien d'années a bɛ se ka taa élection kɛ m'o ti ba kɔfɛ mɔgɔ minnu tor'u ka village la si ils vivent dans la paix maintenant ça c'est le peuple de Amadou Koufa ce sont pas le peuple malien a y'a fɔ an ye kɛ durant combien de temps a bɛ n'olu bɔ Amadou Koufa ka jamanadenya la k'aw b'a fɔ k'aw tɛ élection kɛ k'a b'a a dalaminɛ gɛsɛ kɛ ko kɔrɔnfɛla mɔgɔ minnu bɛ yen mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kɔrɔnfɛ a bɛ kɔrɔnfɛla bila ka na bɛɛ bɛ Bamakɔ Falajɛ garabali la jɔnniw bɛ yen nɔ jɔnniw bɛ Falajɛ garabali la u tun di yɔrɔ dɔ de la u m'o bila ka na aw bɛ nin kuma don jɔnni kunfɛ de ou bien hakili la k'an bɛɛ ye lagalagatɔ de ah non mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ mɔgɔ minnu tor'u sigiyɔrɔ la fo ka aw sa aw tɛ se ka taa élection kɛ yen nɔ k'an k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ se ka taa ko dɔ b'a la ne bɛ dɔ la bi ko k'a fɔ mara olu ka taa fɛn k'u ka village la olu ka taa vote campagne yanni ka taa campagne kɛ village la aw ka taa recensement kɛ fɔlɔ kɛ recensement de bɛ kɛ fɔlɔ campagne ka sɔrɔ ka kɛ aw ka taa recensement kɛ n'a ye tiɲɛ ye yanni élection cɛ a ye taa recensement kɛ ni recensement banna tuma min na campagne de bɛ sɔrɔ ka daminɛ aw ka taa recensement kɛ a ye taa ba kɔfɛ dugu in tɔgɔ de Moti ba kɔfɛ yɔrɔ la o yɔrɔ ninnu bɛɛ a ye taa recensement kɛ yen fɔlɔ n'a hakili baro ba ni do opportunité aw kɛlen ka suɲɛni ni fɛn nɛnɛ dɔrɔn k'aw tɛ fanga bila a bɛna a ka jamana bila souffrance la pour votre seul intérêt personnel ko mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ko élection tɛ se ka kɛ yen hali a y'a fɔ an ye san min na élection bɛna kɛ yen n'a ye élection date d'an ma anw ɲɛ tɛ ɲɛsi la aw kunna min b'a jira anw na même dans 10 ans k'aw bɛna o yɔrɔ ninnu libérer ko pour que élection ka se ka kɛ anw ɲɛ t'o ɲɛ la aw kunna n'a sɔrɔ an ɲɛ b'o ɲɛ la sisan b'a sɔrɔ aw kun y'o baaraw daminɛ n'aw y'o baara daminɛ an b'a fɔ ok donc ninnu min ye baara min daminɛ temps ka d'u ma ko ka baara laban pour que jamana ka se ka libérer élection ka se ka mais foyi aw bɛ maɲɔ fara banfula coro jɔnni kunna a bɛ jɔnni sigi ɲɔkalaso kan k'a boli jamais n'a m'a bila a ja la walayi communauté internationale bɛna baara min d'a kan n'a b'a ɲɛna ko tubabu bɛ tulonkɛ la tubabu tɛ tulonkɛ la ne y'a fɔ a ye n ko jamana si t'a tigi ta ye bilen an yɛrɛ m'a fɔ ko ala ye diɲɛ da ko k'a di tubabu ma voilà aw bɛ faransi kɛlɛ diɲɛ don o don a bɛ kɛlɛ la faransi ka fɛn dilanlenw nɔfɛ a bɛ kɛlɛ la faransi ka fɛn dilanlenw nɔfɛ a ye grève kɛ a ka orange suspendu une semaine kɛ a y'a fɔ k'a tɛ orange utiliser une semaine n tɛ n gɔ fɛ nka a naji ka di n bɛ dɔɔnin foro la alahu akibaru a t'an ka dɔmɛ vraiment an bɛ ka hɛntɛrɛ bɛ min na dɔrɔn a ka taa c'est tout voilà donc n balimaw n bɛ a bila yan n bɛ bɔ ka foli se n denw n'u kanubagaw ma donc mɔgɔ mɔgɔ bɛ min na n b'a bɛɛ lajɛlen fo Awa Ture k'a ɲuman b'i la kɔrɔ baasi tɛ yen
Fasa Siribe Ɲagate Umaydara Zera ni bɛɛ lajɛlen fo na ka nin kɔrɔ baasi foyi t'i la mɔgɔ mɔgɔ bɛ min na n b'a bɛɛ lajɛlen fo ok a k'an bɛn kuma wɛrɛ